एक एमिति अंचल कथा भावन्तु जहा एबे एक बड़ धरणर रूपांतरण देई गति करुछि। आमे कहूछु ओडिशा विषय गभीर प्राचीन चेररू आरंभ करी आधुनिक जुगरे आकाश छुईबा पर्यंत एहार यात्रा सतरे बहुत चित्ताकर्षक। इतिहासर एक बड़ प्रश्न, केउं भयंकर प्राचीन युद्ध एक शक्तिशाली राजांकु एक महान शांतिवादी परिणत करिथिला। टिके भाबंतु। हाँ, आमे कहूछु 261 ख्रीष्टपूर्वर कलिंग युद्ध विषय। एही युद्धर भयावहता मौर्य सम्राट अशोकंकु संपूर्ण बदलाई देइथिला। एहा केवल गोटिए इतिहासर फर्द नुहे, एहा हेउछि एही माटीर अदम्य साहस आउ सहनशीलतार एक बलिष्ठ प्रमाण। तेनु प्रथम विभागकु जिबा प्राचीन कलिंगर ऐतिह्य। आसंतु देखिबा राज्यर मूल ऐतिहासिक पृष्ठभूमिकु। एही विवर्तन उपरे टिके नजर पकान्तु। किपरि गोटे प्राचीन युद्धभूमि आजिर आधुनिक राज्ୟରେ परिणत हेला। 261 ख्रीष्टपूर्वर कलिंग युद्धरू कहानी आरंभ हुए। तापरे 1135 ख्रीष्टाब्द आड़कू पूर्व गंगवंशर अपूर्व मंदिर निर्माण युग। आगकू बढ़िले 1803 रे मराठामानंकु हटाई ब्रिटिश शासन आसिला। आउ शेषरे 1936 मसीहारे सृष्टि हेला भाषाभित्तिक आधुनिक ओडिशा प्रदेश। प्रकृतरे एक लंबा आउ चमत्कारी यात्रा। ऐतिहासिक चेररू बाहारी एबे विभाग 2 आड़कू जिबा प्राकृतिक सौंदर्य एवं समृद्ध जैव विविधता। आपण जानिछन्ति कि ओडिशा पाखरे बंगोपसागरकू लागि रहिथिबा एक विशाल 485 किलोमीटर लंबर उपकूल अछि। जदियो एहा बात्या प्रवण तथापि एहार सौंदर्य नियारा, विशेष करी चांदीपुर बेलाभूमि। एठारे समुद्र प्रतिदिन प्राय 4 किलोमीटर पछकू फेरी जाए। थरे भाबंतु तो आखि सामनारे विराट समुद्र गायब होई पुणी फेरी आसुछि। पूरा जादू परि लागे नहीं। आउ एठाकार प्राकृतिक परिवेश पूरा एक बड़ जैव विविधतार खणी। शिमिळीपाळर घंच जंगलरे बुलुथुवा महाबळ बाघ हेउ किंबा भितरकनिकार बौळा कुंभीर, आउ चिलिका ह्रद कथा तो न कहिले भल, जोठी आपण खेलुआड़ मनोभावर विरल एराबाड़ी डॉल्फिन देखिबाकू पाइबे। सबु किछि एकदम अद्वितीय। एहार विश्वस्तरीय गुरुत्व केते बड़ से कथा जानिबा निहाती जरूरी। गहिर मथा बेलाभूमि होछि विश्वर सबुठारु बड़ ऑलिव रिडले कइंछंकर सामूहिक अंडादान केन्द्र। शीतदिने एठाकू कैस्पियान सागर ओ बैकाल ह्रद परि सुदूर प्रांतरू लक्ष लक्ष पक्षी उड़ी आसंती। तासह हर्षु क्रैब परि अति विरल जीवंकर एहा एक विराट निरापद आश्रयस्थळी। प्रकृति सह एबे अमे मनुष्य समाज सह जोड़ी हेबा। तृतीय विभाग संस्कृतिर वैचित्र्य। एही माटीर लोकमानंक संस्कृति केते गभीर आसंतु जानिबा। गोटी संख्या कहूची, ध्यान दियंतु, 1000। ना, एहा कोनोसी छोटमोट संख्या नोहे। एहा हेउछि पुरी श्रीजगन्नाथ मंदिरर रोसेयांक संख्या। प्रतिदिन एही 1000 रोसिया 752टी माटीचुलीरे काठ जाली लक्षाधिक भक्तंक पाई महाप्रसाद तैयारी करंती। विश्वर बृहत्तम रोसेई घरर सेही महक आउ परिवेशकू टिके मने पकान्तु त। संस्कृति कथा पड़िछि माने मिठा कथा केमती छाड़िबा। ओडिशा रसगोला खांटी छेनारू तैयारी एही स्वादिष्ट मिठार रंग आउ स्वाद पूरा नियारा। एहार उत्पत्ति को नहीं गोटिए लंबा आईनगत लड़ाई मध्य होइथिला, किंतु शेषरे 2019 रे ओडिशा को एहार जीआई टैग मिलिला, कारण एठाकार प्राचीन ग्रंथगुड़िक एहार मूल उत्पत्तिर सत्यता प्रमाणित करिथिले। खूब मजादार कथा ना। एबे आसंतु कला जगतकू जिबा। ओडिसी नृत्य केवल एक नाच नुहे, एहा 2000 वर्षर एक निरवच्छिन्न परंपरा। मंदिरर पूजाविधिरू जन्म नेथिबा एही शास्त्रीय नृत्यर सबुठारु आकर्षणीय दिग हेउछि त्रिभंगी मुद्रा। शरीरकू मुंड, छाती आउ अंटा पाखरू 3टी स्थानरे अति सुंदर भावरे बंका करी नाचिबार शैली सतरे मंत्रमुग्ध करे। गोटिए पारंपरिक ओडिसी नृत्य केमिति हुए जानिछन्ते? प्रथमे देवतांक आह्वान पाई मंगलाचरणरू आरंभ। तापरे आसे बटू नृत्य, जोथिरे थाए निच्छक नृत्य कौशल। तृतीୟରେ पल्लवी, जहाँकि जटिल ताल एवं लयर एक चमत्कार मिश्रण। आउ शेषरे मोक्ष, जहाँ आध्यात्मिक शांति बा मुक्ति को बुझाए। एहा एक पूरा आध्यात्मिक यात्रा भली अनुभव हुए। एबे चतुर्थ विभाग। आमे मूलचेर कथा तो जानिले, वर्तमान आकाश छुईबा कथा कहिबा। ओडिशा किपरि एक उद्यमान अर्थनैतिक शक्ति भावे उभा हेउछि ताहा देखिबा।
ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 2004-05 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହାର 57.15% ଥିଲା। ଏହା ସେତେବେଳର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହା କମି 32.6%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂଘର୍ଷରୁ ବାହାରି ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସତରେ ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା। ଏହି ବିକାଶର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ବିପୁଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ। ଭାରତର ମୋଟ କୋଇଲାର 1/5, ଲୁହାପଥରର 1/4 ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ର 1/3 କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପଦ ସହ ମିଶିଛି ଆଧୁନିକ ସହରୀକରଣ, ଯେମିତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେବା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ରକେଟ୍ ଭଳି ବେଗ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଶୁଣନ୍ତୁ, 10.5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କା। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭରେ ରାଜ୍ୟ ଏତେ ପରିମାଣର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଛି। ଏହା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାତବ ଶିଳ୍ପ, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିକାଶ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶେଷରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ, କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଧୁନିକୀକରଣର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳକୁଦର କଥା ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂରା ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଦେଇଛି। 2018 ଏବଂ 2023ରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ ହେଉ ବା 2022ର ଫିଫା ଅଣ୍ଡର-17 ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ନୂଆକରି ନିର୍ମିତ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ କଥା ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜାଣିସାରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖିବା ପରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଏତେ ଗଭୀର ଐତିହ୍ୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ। ଏହି ଦୁଇଟିର ଦମଦାର ମିଶ୍ରଣରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା 2030 ସୁଦ୍ଧା $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ? ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁନି, ଠିକ୍ ନା? ଏହାର ଉତ୍ତର ତ ସମୟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପୂରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶାତୀତ ଭାବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଆଜିର ଏହି ବିବରଣୀରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।